Veliki pozdrav svima, dragi moji, dobro mi došli na YouTube kanal Dina Tarot. Hvala vam što pratite, hvala vam što mi pišete, što mi se javljate, što pitate i od srca se zahvaljujem što poručujete privatna tarot, otvaranja astrološke konsultacije, natalne karte, odgovore na vaša pitanja gledano kroz tarot i kroz astrologiju. Radit ćemo jedno, da kažemo, bezvremeno otvaranje tarota koje se u najvećem procentu, odnosno najčešće sreće, najčešće naletimo na ovakve stvari kada su nam zapravo najpotrebnije. Jedna, da kažemo, potpuno univerzalna tema koju možemo upotrebiti za bilo kakvo pitanje u vezi bilo čega, bilo kada. Da li je to recimo u vezi ljubavnog odnosa ili u vezi budućnosti generalno ili možda ljubavne, porodične, partnerske budućnosti, poslovne ili u vezi, da kažemo, duhovnog razvoja, nekog našeg duhovnog puta, duhovnog napretka, odnosno u vezi onoga što u tom trenutku za nas predstavlja najveći prioritet. Ako ste odabrali broj 1 ili prvi skup, tarot za vaš naredni period otkriva sile ili slobodno možemo reći i energije koje vam donose harmoniju, koje produbljuju i donose tu dublju percepciju stvarnosti i, da kažemo, donose razvoj, odnosno širenje vaše svesti, ali se ovo također odnosi i na generalno širenje vaših vidika. Sad, period 22. u mesecu, bez obzira kada budete naišli na ovaj video, kada budete otvorili ovaj video, period do 22. u tom mesecu vama je nešto mirniji, nekako kao da se sprema neko zatišje pred buru u kojem vi sakupljate svoju snagu, analizirate svoje situacije i želje, vagate i lagano se udaljavate od tog stresa, od problema ili od prosto neravnoteže koja je aktualna u vašem životu ili u određenom, da kažemo, polju vašeg života. Naredni period je, slobodno možemo reći, vaše uzdizanje, vaše uzletanje, ali kao što je rečeno, najprije mora postojati taj odmor, taj period akumulacije energije, prosto potreba da se rasteretite, da ostavite po strani ili potpuno da odbacite ono što vaše ciljeve čini negdje i nedostižnim i preprečenim, blokiranim ili, da kažemo, što vaše ciljeve čini nedovoljno realnim. U vama će doći do ujednačenja tih jakih sila, tih jakih energija koje inače deluju u prirodi, koje inače povezuju mikro i makrokosmos. Zato je upravo i potrebno opuštati se i odmarati se kako bi ta ravnoteža između muške i ženske, ili slobodno možemo reći između pozitivne i negativne energije, bila stvorena. Veliki energetski skok je u pitanju koji će vama praktično rečeno otvoriti oči ili otvoriti neke mogućnosti koje do sada niste vidjeli ili prosto niste očekivali na takav način. Tarot pozicija donosi jaku poruku koja je označena planetom sreće u polju partnerskih odnosa. Ovo je također polje posla i polje koje se odnosi na odnos sa vašim emotivnim partnerom. Ako je recimo slučaj da na navedenim poljima imate neke smetnje, neke prepreke ili probleme, tu će se stvari izuzetno menjati, ali je vrlo važno malo se povući, kao što je već i rečeno, što se kaže, skloniti se sa puta, kako bi se energetske stvari mogle ispeglati i prosto uravnotežiti. U narednom periodu idete korak po korak do svojih ciljeva, do svojih željenih realizacija, bilo da li su to ljubavne prirode, poslovne, finansijske ili kakve god. Imat ćete zaista lijepu sreću na svojoj strani. Ako ste odabrali broj 2 ili drugi skup, tarot nam ovdje otkriva vaše, slobodno možemo reći, ambiciozne planove i ambiciozne želje koje se u narednom periodu koji je ispred vas mogu preokrenuti, promeniti ili potpuno, da kažemo, transformisati u nešto drugo. Vidi se da u ovoj drugoj grupi ima onih koji već jedan period unazad osjećaju da se nešto dešava unutar njih samih, kao da će se nešto veće desiti ili nešto veće promeniti u njihovom životu ili sa njima samima. Sad, osjećaj koji imate trebalo bi negdje osluškivati i slediti, jer to je zapravo signal i govor vaše duše koji vas sa jedne strane informiše, a sa druge i ohrabruje i daje vetar u leđa i uverava prosto da je budete istrajni i da budete hrabri u
u svojim potezima. Ovo se naravno može odnositi na više stvari, zavisi od lične situacije ili u skladu sa svačijom ličnom situacijom, ali ne možemo da ne primetimo ono što je zajedničko, a to je ta jaka energija materializacije ili da kažemo ostvarenja o kojoj govore ove obe karte. Nešto što je da kažemo zajedničko svima u ovoj drugoj grupi, nešto što postižete da li u svoju ambiciju, u svoju jaku želju i u svoju jaku predanost, ali ima i onih koji će na tom putu dobiti ili imati, da kažemo, nečiju veliku, nečiju bezrezervnu podršku. Jake su energije posla, kao što smo rekli, te generalne energije su jake što se tiče financija i što se uopšteno tiče tog materijalnog dela života na koji ste fokusirani. Energetsku podršku imate, ili što se kaže podršku neba, podršku univerzuma za vašu realizaciju imate ili ćete imati, ali ovdje se radi o tome da ćete u tom svom dostizanju, odnosno na tom svom putu do cilja, u toj vašoj, da kažemo, promeni, vi nešto ili nekoga izgubiti. To je taj jako osjećaj unutar vaše duše koji je pripremao vama, koji je nastojao da vas spremi, prosto da se fokusirate na sebe, da što više osluškujete sebe kako ne biste dozvolili da vas zatrpaju tuđi ciljevi, možda tuđe neke vodilje, možda tuđe ambicije i tako dalje. Naredni period je izuzetno jak. Kao što smo i rekli, na polju te materijalne realizacije najviše. Da li se to odnosi konkretno na posao, na neke projekte, da li možda na neku poslovnu promjenu, da li konkretno na novac ili na neke druge vrednosti. Vidimo da je to jako jak period sa dosta rada, dosta posla, dosta obaveza i zagarantovano ćete uspjeti ono što ste naumili, ono što želite ili ono što ste zacrtali, ali ovdje je jako važno naglasiti da je naredni period i na polju ljubavi jako snažan, jer otvara mogućnosti da vi prihvatite, da dozvolite, da dobijete jaku podršku od jedne osobe. Sad to može biti neka vaša osoba, to može biti vaš partner ili recimo vaša simpatija. Ako ste odabrali broj 3 ili treći skup, tarot nam ovdje otkriva vašu novu, da kažemo, jedinicu svetlosti. Zapravo to je količina svetlosti koja se stvara, koja se pojavljuje unutar vašeg srca i unutar vaše duše. Vidimo da je vaša duša prošla kroz, da kažemo, mnoge transformacije, kroz mnoge uspone padove. Sad kod nekih su to i prave borbe i prava preživljavanja, naravno u raznom smislu, svakome shodno njegovoj ličnoj situaciji, od ljubavnih krahova, ljubavnih porodičnih odnosa, poslovnih prepreka, promjena, krahova i tako dalje, ili recimo do zdravstvenih i duhovnih izlečenja, isceljenja i preobražaja, ali u pravom smislu te riječi. U narednom periodu vidimo da vas očekuje otvaranje prave fontane, da kažemo pravog izvora unutrašnje snage, unutrašnjeg svetla, koje vam daje mogućnost uspinjanja ka vrhu, najpre na onom ličnom planu, jer lično vaša esencija bića postaje nekako punija, srećnija, radosnija, originalnija, kao da ste odvezali jedan ogroman čvor, ili da kažemo par manjih čvorova unutar svoje utrobe, unutar svoje duše, unutar svoga srca i svoje svesti. Imamo izuzetno jaku poziciju tarota u vašem narednom periodu koja potvrđuje. Sad da vidimo kako to potvrđuje. Pa na samoj karti stoji oznaka sunca u znaku jarca, a znamo da vladavina jarca počinje od 22. decembra do 20. januara, što je i potvrda, jer to je naredni period, što je i potvrda da vaš naredni period dobija upravo to pojačanje u smislu dobrih, kvalitetnih, kreativnih energija, događaja. Jednostavno doživjet ćete napredak na tom ličnom poslovnom planu. Sad što se tiče emotivnih dimenzija, emotivnih dešavanja, tu stoji neko ostvarenje želje, ali u smislu boljitka. Također se vide neki sudski procesi, recimo ako ih neko ima iz treće grupe, to će biti rešeno ili završeno povoljno po vas. Čak su kod nekih moguće i neke naknadne, u smislu da li su to možda neki materijalni dobici ili nešto slično tome, neke vrednosti, kao što je rečeno i na samom početku. Ide vam odličan period koji donosi otvaranje esencije, prosto otvaranje suštine onoga što vi jeste iznutra.
također duhovno jako jak period. I ono što je najvažnije znati, a to je da upravo u narednom periodu pravite, postavljate, jačate ili da kažemo gradite temelje budućeg uspeha i budućeg blagostanja. I to je jako važno iskoristiti na neki, da kažemo, najpovoljniji i najbolji mogući način.